ቅድስት ቤተ ክርስቲያን በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ሰላም ጤና ይሃበለይ ኩራትን ተኻተልቲ መደባት ሚድያ ደሓን ደቆኒኻትኩም ደሓን ደጸኒኻትኩም ክሳብ ዓለት እዚኣ ሰዓት እዚኣ ዝሓለወና አምላክ ቅዱሳን እግዚአብሔር ይኽበር ይመስገን እግዚአብሔር አምላክ ከም ዝፈቀደ ኣብ ዝሓለፈ ግዚያት ዝጀመርናዮ ሓደ ተኸታታሊ ዓብይ ትምህርቲ ነይሮና ንሱውን ናብ ጸሎተ ቅዳሴ መሰረት ዝገበረ ነቲ ትምህርትና ርእስ ኾነና ድማ ሰማያዊ አምልኮ ኣብ ምድሪ ዝብል ሂብና ጸሎተ ቅዳሴ ገሊጽና ነርና ስለዚ ጸሎተ ቅዳሴ ሰማያዊ አምልኮ ኣብ ምድሪ ክንብል ከለና እንታይ ማለትና እዩ ኣብ ጸሎተ ቅዳሴ ዘለው ትሕዝቶታት እንታይ እዮም ዘርእዩና ዘለው ጸሎተ ቅዳሴ ክንሓስብ ከለና እንታይ ኢና ክንዝክር ዘለና ዘይፈልጥዎ እንታይ ማለት ምዃኑ ዘይርድኦም ሰባት ከ እንታይ ለና ክነግሮም ዘለና ዝብል ዕላማ መበገሲ ገይሩ ዝተልዓለን ብሓቂ ከም ኦርቶዶክሳውያን መብዛሕቲና ብዝግባእ ንርድኦ ዲና ውሽጡ ዘሎ ካብ ኣገልገልትና ጀሚሩ ክሳብ ጠቕላላ ምእመን ዘሎ ዓብይ ምስ ንእሽተዩ ዋግኡን ዘለዎ ረብሓን ትርጉምን ብዝግባእ ተረዲእዎ ይጥቀመሉ ደሎ እቲ ሰማያዊ አምልኮ መላእኽቲ ኣብ ምድሪ ተሰሪዑ ሰማያዊ ክብርን ክንወርስ በሪ ዝኸፍተልና ጸሎተ ቅዳሴ ካብቶም ጸሎታት ኩሎም እቲ ዝዓበየ ዝኾነ ጸሎተ ቅዳሴ ብዝግባእ ዶ ንጥቀመሉ ኣለና ንረብሓና ዶ ነውዕሎ ኣለና ዝብል ሕቶታት ክነልዕለሉ ምእንታን ኣብ ውሽጢ ዘለው እናብራህራህና ሕፅር ብዝበለ መልክዑ እናዘርዘርና መጽሐፍ ቅዱሳዊ መሰረቱ ድማ ነቶም መጽሐፍ ቅዱስ ንኣምን ንቕበል ኢና ዝብሉ እዚ ጸሎተ ቅዳሴ ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን ክንደየናይ ኣብቲ ውሽጢ መጽሐፍ ቅዱስ ኣእትዩ ከምዚ ባረኸናን ከምዚ ቅድሰናን መጽሐፍ ቅዱሳዊ መሰረት ከም ዘለዎን ሰማያዊ ዝኾነ አምልኾ ከም ዘመልክተናን ንምርኣይ ነቶም ካልኦት እውን ክነብርሃሉ ምእንታን ሳልሳይ ራብዓይ ክፋሎም መዓልቲ ኣብቶም ዝሓለፉ ሰለስተ ክፋላት ቀፂልና ከነቅርበልኩም ኢና ክትከታተሉና ብኽብሪ ንጋብዝ አምላኽ ቅዱሳን ንዓይ ንዛረበሉ ንኹላትና ድማ ነዳምፀሉ ምስጢር ጥበቡ ይዓድለና ሞ ጸሎተ ቅዳሴ ሰማያዊ አምልኮ ኣብ ምድሪ ኢልና ተበጊስና ናይ መጀመርያ ብዛዕባ እንታይነት ጸሎት ርኢና ጸሎት ጥራሕ ዘይኮነ ቅዳሴ እንታይ ማለት እዩ እውን ኢልና እቲ ምስ ሰማያዊ አምልኮ ዝተራኸበሉ መራኸቢ ትሕዝቶ እውን ብመጠኑ ከም መእተዊ ኣልዕልና ቀፂሉ እውን እቱ ካህን ናብ ቅዳሴ ከኣቱ ከሎ ቀዲሙ ዝጽልዮም ጸሎታት ከም ዘለውዎ ኣዘኻኺርና ኣብኣቶም ብዙሕ ግዜ ወሰድናን ምእንታን እቲ ኣብ ቅዳሴ ክነቀድስ ክንከይድ ከለና ንሕና እውን ክንሰምዖ ተባሂሉ ዝንበበልና ምንባባት ተናዳመፅ ኳስ እሱን ዋዕሉ ንህይወትና ክንመርሐሉ ስለንኽእል ንሱ እኹል ብምባል ብልሆሳስ ብካህን በቲ ውልቀ ካህን ዝጽለይ ጸሎታት ብዝርዝር ይረአናዮም ግን ንቅዳሴ ክንደየናይ ዓብይ ምድላው ክገም ዘድልዮን ብሕሊና ብነፍስኻ ንኣምላኽ ብፍርሃት ብምቅጥቃጥ ክትጅምሮ ዘለካ ኣገልግሎት ሓላፍነት ምዃኑ ብምዝኽኻር ኣብኡ ዘለው ዝተወሰኑ ጸሎታት ርኢና ነርና ቀፂሉ ድማ ብዛዕባ ኣብቲ ቤተ መቅደስ ተረኺቦም ንኣምላኾም ኣብቲ ቤተ ክርስቲያን ተረኺቦም ንኣምላኾም ኣምልኾ ከቕርቡ ንበዓልቶም ንህይወቶም ከቀድሱ ቅዳሴ መላእኽቲ ከቀድሱ ዝመፁ ምእመናት ዘመሓላልፎ እቲ ካህን መልእኽቲ ነይሩ ካብቱ መልእኽታት ሓደ ሓወይ ኣስተውዕል ኣብዚ እንዳሃለኻ ደገ ከይትወፅእ ከምቶም ውፁ ኺዱ ዝተብሃሉ ከይትኸውን ካብዚ ቤተ ክርስቲያን እዚ ተፈልዮም ንኽወፁ ከም ዝእዘዙ ንእሰ ክርስቲያን ከይትኸውን ብኣካል ተረኺብካ ብሕሊናኻ ኣብ ዓለም ከይትዘውር ተጠንቀቕ ስለኻ ካህን ደው ኢሉ ኣብ ዝጸልየሉ ሰዓት ዝብለዎ ዘሎ ኩሉ ነገር ደኣ ብምስትውዓል ተኸታተሎ እምበር ዝብል መጠንቀቕታ ዘለዎ መልእኽቲ ከም ዘሎ ርኢና ንሱ እውን ምስ ረአና መወዳእታ ናፍቲ ቀፂሉ ዘሎ ህዝቢ እውን ዝሳተፈሉ ጸሎት ቅድሚ ምሕላፉ ትእዛዝ ከም ዘቐመጠ እቲ መጽሓፍ ቅዳሴ ክእዘና ከሎ ድማ ቅዱስ ቁርባን ንቕባል ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዘእከቡ ኩሎም ቃል እግዚአብሔር ንምስማዕ ብህድኣት ይቁሙ
ዝዛረብ ወይ ዝስሕቕ ኣይሃሉ ቤተ ክርስቲያን ቦታ ጸሎት እያ እምበር ቦታ ወግዒ ኣይኮነትን ዝብል ዓብዪ መጠንቀቕታ ደወል ከም ዘሎ ኣዘኻኺርና ነርና ናይቲ ዝሓለፈ ክፋል ዝዛዘምና እዩ ሎም መዓልቲ እንሪኦ ራብዓይ ክፋልና ድማ ከም ዝስዕብ ይመስል ንሱ እውን ብመጽሓፍ ቅዳሴ መሰረት ቅደም ተኸተል ኢና እናተመራሕና ንኸይድ ዘለና እሞ ኣብ መጽሓፍ ቅዳሴና ካብ ንረኽቦም ናይ ህዝቢ ተሳትፎ ካብ ዝሓቱ መበገሲ ኣዋጃት ጀሚርና ኢና ክንዘራረብ ኣምላኽ ቅዱሳን ምስጢር ጥበብ ይግለጸልና እምበኣር መፈለሚ ናይ ሓባር ጸሎት ክንብላ ኢና ናይ ሎም መዓልቲ ዘላ ክፍልና ድማ መፈለሚ ናይ ሓባር ጸሎት ክንጽሊ ክንጅምር ዝኾነ ዝንገረና ጻውዒት ኣሎ እሱ እውን ኣዋጅ ይበሃል እቲ ኣዋጅ ድማ ኣብ ሓደ ኣብያተ ክርስቲያናት ተዓብዪ ደወል ናይ ቤተ ክርስቲያን እናተደወለ ኩሉ ድማ ቃል ኣዋዲ ንብላ ቃጭለላ ጭልጭል እናበለት ትድምፂ ትስማዕ እታ ድምፂ ንሳ ዲያቆን ይዝሕዛት ቀዳማይ ዲያቆን ንብለሎ ካብቱ መደበኛ ብብዙሕ ኣብ መብዛሕትኡ ውሽጢ ዓዲ ብፍላይ 5 ልኡካን እዮም ኣብ ቅዳሴ ዝኾኑ ኣብ ሓደ ክልተ ዝውስኹ ኣለዉ እዮም እቶም 5 ልኡካን ሓደ ቀዳማይ ካህን ኣሎ ገባሬ ሰናይ ካህን እውን ተባሂሉ ይፅዋዕ ካልኣይ እውን ናቱ ንፍቂ ካህን ተባሂሉ ይፅዋዕ ኣሉ ከም ዘሎ ኩሉ ኣብ ዲያቆናት እውን ቀዳማይ ሰራይ ዲያቆን ተባሂሉ ዝፅዋዕ ናቱ ድማ ንፍቂ ዲያቆን እውን ተባሂሉ ካልኣይ ዲያቆን ኣሎ እቲ ናይ ምንባል ሓምሻይ ዝኾነ መጽሓፍ ዝሕዝ ወይ ከዓ ተራዳኢ ናይቲ ገባሬ ሰናያት ዝኾነ ሓምሻይ ካህን እዩ ዘሎ ካብዚ ተወሳኺ ዘለዎ ካሊእ ቦታ ክንረኽቦም ኢና ኣብ ወፃኢ ዓዲ ድማ ክንዲዝኣክል ቁፅሪ ስለ ዘየለ ናይ ባዕሉ ዝኾነ ስርዓት ኣለዎ ቁፅርኩም ዝኣክል ዘይክኸውን ይኽእል ዝኾነ ግን እቲ ካብቶም ዲያቆናት እቲ ቀዳማይ ዲያቆን እንብሎ እቲ ደም ክርስቶስ ክኸውን ናብ ጸሎት ዝቐርብ ዘሎ ወይኑ ብትፅዋዕ ሒዙ ክመፅእ ከሎ ቃል ኣዋዲ እናወቕዐ ክኣቱ ንሪኦ ቃል ኣዋዲ ኣብ መብዛሕትኡ ቦታ ከምኡ ስለ ዝኾነ እምበር ትዝሕዞ ቃል ኣዋዲ ጥራሕ ሒዙ እውን ክኣቱ ይኽእል እዩ ብኻሊእ ሰብ ስለ ዝኣቲ እቲ ዝበልና የፅዋዕ ማለት እዩ ስለዚ ቃል ኣዋዲ ማለት እታ ቃጭል እናወቕዓ ይመፅእ ካበይ ካብ ቤተልሔም ካብ ቤተልሔም እናተወቕዐት ትመፅእ ዘላ ቃል ኣዋዲ ብትግእዝ ቃል ኣዋዲ ማለት ዓዊሉ ድምፂ ዘስምዕ ኣዋጅ ማለት እዩ ወይ ድማ ነቲ መልእኽቲ ክመሓላለፍ ምእንታን ኣዳምፁ እናበለ ናይ ሰባት ሕሊና ዝስብስብ ናብ ሰባት ሕሊና ኣትዩ ዝፅውዕ ደወል ማለት እዩ ቃል ኣዋዲ ብምንታይ ይምሰል ብቅዱስ ዮሃንስ መጥምቅ ይምሰል ኣብቲ ምድረ በዳ ይብል ቅዱስ ማርቆስ ወንጌላዊ ናይ ጎይታና ናይ መድሓኒና ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ቃል ኣብ ዝፀሓፈሉ ማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 1 بمصحفتي تناجرو نيريو مو قديمو خمس تصحفه يلز جمرو بنبي إسحاقياس تناجرو خمس نبره انه غدنا እግዚአብሔር ጽረጉ መንገድታቱ ውን አቅንዑ እናበለ ናይ ሓደ ኣብ ምድረ በዳ ዘውጅ ድምጺ ቀቅድሚኻ መንገድኻ ጸርግ ለኡኸይ ይሰደልካ ኣለኹ ዝብል ከምዝ ተጻሐፈ ከምቲ ኣብ መጽሐፍቲ ነቢያት እንሆ ጎደና እግዚአብሔር ጽረጉ መንገድታቱ ውን አቅንዑ እናበለ ናይ ሓደ ኣብ ምድረ በዳ ዘውጅ ድምጺ ቀቅድሚኻ መንገድኻ ቀቅድሚ መንገድኻ ወይ ቀቅድሚኻ መንገድኻ ጸርግ ለኡኸይ ይሰደልካ ኣለኹ ዝብል ከምዝ ተጻሐፈ ዮሐንስ ምድረ በዳ እናጥመቀን ንስሬት ኃጢአት ዝኸውን ናይ ንስሐ ጥምቀት እናሰበኸን መጽ ይብል ስለዚህ አፍቲ ኃጢአት ወሪርዎ አምልኾተ እግዚአብሔር ረሒቁ ብፍላይ ድማ ዘመናት ዝጸንሐ ደቂ እግዚአብሔር ደቂ ዲያብሎስ ኮይኖም ባሮት ዲያብሎስ ኮይኖም ጽድቅን ተሰርሐውን ናይ ጨርቂ መርገም ኮይኑ ተቆጸረሎም ዘመን ዝነበረ ዘመን ምድረ በዳ ህይወት ዘይዝረአሉ ወይ ድማ ህይወት ዘይዘርአሉ ተخلي ተخلካ ፍረፍሪኻ መንግስት አምላኽ ዘይወረሰሉ ህይወት ኣብ ዝነበረሉ ሰዓት አዋጅ ዘውጅ ቃል ዝናገር ናይ እግዚአብሔር መንገድ ጽረጉ ዝብል ንንስሐ ዝኸውን ጥምቀትና ጥመቀ ስብከት ኃጢአት ክገድፉ ወይካ ኃጢአቶም ክምለሱ ንስሬት ኃጢአት ስብከትና ሰበኸ አዋጅና አወጀ ዝመጸ ነይሩ ንሱ እንታይ ዝነበረ መንገድ ያቅንዑ እቲ ጠማማ ዝኾነ ድማ ዝተጣመመ ዝኾነ ቀጥ ይበል እቱ ድንጉርጉር ዝበለ መሰናኽል ዝመልኦ ንሱ ይጸረግ እቱ ውሽጥ ዘኣተው ጉድጓድ ውን ይመላ እቱ ብርኽ ዝበለ ኮረብታ ውን እሱ
يمدمد يورد تحت يبل من تايسي እግዚአብሔር ንخمላለሰሉ እናበለ ነቲ መድኃኒት ህይወት ክርስቶስ ዝኾነ ንዓለም ኩሉ ቤዛ ኮይኑ ዝመፀ ኢየሱስ ክርስቶስ መንገዲ ናቅንዐ አዋጅ እናአወጀ እታ ቀንድ አዋጅ ድማ መንግስተ ሰማያት ቀሪባ አላ ንስሐ እተው ዝብል ይመጠቀለልዩ መንግስተ ሰማያት ቀሪባ አላ ንስሐ እተው ዝብል አዋጅ ጎይታ ኣብ ቤተልሔም ተወሊዱ ንዓና ህይወት ክህበና ናብዚ ምድሪ ከም ዝመፀ እዚ ድማ ናይ ህይወት ስራሕቱ ወይ ድማ ናይ አገልግሎት ስራሕቱ ዝጅምረሉ ቀዳማይ ዘመኑ ዘመን 30 ዓመቱ በጽሑ ስለዘሎ ናሰበኸ ዝመፀ ቅዱስ ዮሐንስ ብዛዕባ ክርስቶስ ይምስለልና እዚ ቃል አዋደዚ ስለዚህ ቅዳሴና ንጅምሮ መድኃኒት ዝኾነ ክርስቶስ መጽኢሎ ህይወት ክህበኩም አንቲ ሕጽይቲ ንዒ መርዓዊኺ መጽኢሎ ወስደኪ ዝብል ናይ መርዓውን ናይ መርዓትን ናይ ምርኻብ ስራሕ ይሰርሕ ከም ዝነበረ ባዕሉ ዮሐንስ ዝተዛረበሎ ዮሐንስ ወንጌላዊ ከም ዝጸሓፈልና ኣብ ምዕራፍ 3 ቁጥሪ 29 ከይና ክንረኽቦ ከለና መርዓዊ ምስ መርዓተሙ ከራኽብ ከም ዝመፀ ዮሐንስ ወንጌላዊ ተዛሪቡሎሞ እዚ አዋጅ እዚ ንምዝኽኻር እቲ ዲያቆን ንዑ ኣብ ቤተልሔም ተወሊድልኩምሎ ጎይታ ናብ ቀራንዮ ጉዕዞ ዝገበረሉ ነገር ድሕነትኩም ሕሰቡ ክብለና ከሎ ነገር ድሕነት ንዝክረሉ አዋጅ ዝወጀልና ማለት እዩ እምበር ድሕሪ እዚ ድማ እቲ ዲያቆን ነቲ ሕብሽቲ ክርስቶስ ስጋ ዝኸውን ብቅዳሴ ንኡ ተሸኪሙ ክኽተለ ከሎ እቶም ካልኣይ ካህን ድማ ነዚ ሕብሽቲ እዚ ኣኽቢሮም ካብ ቤተልሔም ተኸቲሎሞም ናብ ቤተ መቅደስ ይወፁ ቤተ መቅደስ ድማ እቲ ሕብሽቲ አማናዊ ስጋ ወልደ እግዚአብሔር ኮይኑ እቲ ወይን ድማ አማናዊ ደም ወልደ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ኮይኑ ኣብ ቀራንዮ ናይ ዝተቆረሰ ስጋን ኣብ ቀራንዮ ናይ ዝተፈሰሰ ንዓለም ኩሉ መድኃኒት ክኸውን ናይ ዓለም ኩሉ ኃጢአት ከስሪ ወይ ድማ ይቅረ ክብል ዝፈሰሰ ደም ክርስቶስ ክኸውን ናብ ቤተ መቅደስ ይመጽእ ኣሎ ቤተ መቅደስ ናይ ዓለም ኩሉ ድሕነት ተፈጸመ ተባሂሉ ናይ ዘለዓለም ህይወት ዝተረኸበሉ ድሕነትና ተፈጺሙ ብክርስቶስ ህይወት ዝረኸብናሉ ቀራንዮ የመልክት ስለዚህ እዚ ኩሉ ነገር ቅዳሴ ክንሓስቦ ከለና ኣብዚ ነገር ድሕነት እዚ ከመይሉ መድኃኒት ጎይታ ከም ዝመፀ ብቤተልሔም ንጅምር ሰብ ኮይኑ ምእንታና ኣብዚ ምድሪ እዚ ከም ዝተረኸበ ተመላሊሱ ኣብዚ ምድሪ እዚ ድማ ብቃሉ ነቶም ሕሙማን ነፍሲ በተአምራቱ ነቶም ሕሙማን ድውያን ስጋ እናፈወሰ ንዑ መንግስቲ ውረሱ መንግስተ ሰማያት ሰማይ ከለይኩምና ታ ቅዱስ ዮሐንስ በአዋጁ መንግስተ ሰማያት ቀሪባላ ዝበላ ባዕሉውን መንግስተ ሰማያት ቀሪባላ ይብላሙ አበያ ዘላን ተበልዎ ወአፍቲ የላ ናይ ኮንካ አይተልሻኒኻ መንግስተ ሰማያት ሰማእኸልኩም ያዘላ ይብል መንግስተ ሰማያት ባዕሉ ክርስቶስ መሲልዋ ምስ ክርስቶስ ምንባር ስለዝኾነ መንግስተ ሰማያት ምእታው ምስ ክርስቶስ ዝኾነ ሁሉ ታ መንግስተ አምላኽ ነኽወርስ ጸጋ ውልድነት ተዋሂብዎ እዩሞ እዚኣ ታ ምስክርነት ናይ ቅዱስ ዮሐንስ አማናዊት ኮይና ዝተገለጸትላ ህይወት ምድሓን ክርስቶስ ኣብቲ ኸይዲ ነረኽቦ ማለት እዩ ስለዚህ እዚ ኩሉ ሓሊፍና ኢና ቀራንዮ ዘሎ በጊዕ እግዚአብሔር እቲ መድኃኒት ናይ ዓለም ኩሉ ኃጢአት ዘርሕቕ ንምቕባል እንዳልወሉ ጸሎት ንጽሊ مستم قدوسان نزت حارده بقي مسجانا يخون ناول فجم زولو بسماء زلوا ملاك تخيرنا فجمنا ناسجدونا تبعنا خنزز كلنا فجمنا ناسجدنا كما أتم قدوسنا ولنا نمسجنا له قداسي أيو قداسي مالت سلزي عبزي جمر الله تصاوعيت نعو نساء توزبل عواجك وجلنا كله حتى نحسبنا صلوا تنساء زبالون له السون نتنببلنا أيو فجميلنا أملاخنا خن لمنلو زدجملنا ويكع أو العلينا زت الليلنا صلوات يمرجع من تبلنا يوون نسأل أيو تم كانت ون زت الليلنا صلوات ناين السها أيو تانا السها ما بدل كأمينك محرت እግዚአብሔር ድማ ተአማሚንካ እትቀርበሉ ማለት እዩ ስለዚህ ሆነ ዝቃለ አዋደዚ ክጅመር ከሎ እንታይ አይና ንብል በትመጽሐፍ መሰረት ክንከይድ ስለዘለና እዩ እምነበሃ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ዝብል ናይ ዘወትር ንውላሎ ዘወትር ንበሃሉ ሰኑይ ሰሉስ ሐሙስ እዮም ኣብዚአቶም ሰኑይ ሰሉስ ሐሙስ ክኸውን ከሎ በዜማ
كل حزبي يبال حزبي يزبل حزب مالت حزب كريستيان زخنا وزلو كله كهنو يخون دياقون يخون مؤمن ود تبعتاي نشتي عبيه نخل يزي بزح جيزي كمي غير يخم خويننا انت زي تردأنا مصنعت كوازلي انت خونا مؤمننا مبزحتيو في الله دما خاو كتما وصا زلو ناي تسطو مملاس ባህሊ የውሉን አላ ከተማውን አፍትንስ ወለደ ኳይ ሐይሽምበር ተሰጥኦ ናይ መምላስ ባህሉ የለን ስለዚህ ተማሃረ ኸውን ይኽእል ስለዚህ ይርዳእ ዘለውን ክኸውን ይኽእል ሓደ ሰብ ግን እናፈለጠው ሱቅ ይበል እዚ ግን ትክክል ከም ዘይኮነ ኣብ ከይድውና ረእና ይኽንመጽና ይበል ህዝብ ይዝብል ስለዚህ ኾነ ኩሉ ህዝቢ ክምልስን ክቅድስን ከቀድስን ስለመቅዳስ أوجينا له إن أفتنا فلمت هذا خفلنا خنرينا خلينا الصلاة جزء كل بنقها لنا خوينا كاتل كم زلوا تأواجون بتلقى جام زين قرن سمو خامر رينا هنا كل ما صامينا ثمنا يدي أبقنا تنسو تلقى جام زلوا استوعلوا نقحيو مو كل هزبي كزارة وزلوا كأ خزيم وزلوا أبزواتر قدام ستيت كريستيان سرغوت عرفاتيها وسئلت بأنقاب عزيون أمن أباها قدام ستيت كريستيان أزي مالت بتقرينيا هنترجمه كلنا عدينا قدس بيت خرسيان سلام نعاخي يخون قرقدات هاتا استشلما بعنقب أزيون زاقيت أتيا الناتا بحالة زيما له زيما زي انتهي ملكتنا زي كنزيم كلنا سلامتا نبيت خرسيان مقراب مالت انتهي مالت مخانو اللي بيلنا هنستعوله هقبا بزح جيزي انتهي لنا خم بحليخ بيت خرسياننا نبيت خرسيان كل كتول كلها ببرو جميركا سلام لك قدس بيت خرسيان أمثاله يرساليم سماوات النابلكا سلام تا مقراب له إزي سلام تا مقراب زي نتي أوزلو هنسا طرح خوينو خيسم معنا هنسا نتجز من زي ما سلام سوات الله نحنا قلنا بيت خرسيان انت نملك لنا قدوس قربان قدوسان مستيرات زفصم له هنصا نفولي املخوت تدالوا بእግዚአብሔር ትእዛዝ ተዳለው ህንጻ ጥራሕ ዘይኮናስ እቲ ኣብ ሰማይ ጫፉ ዝኾነ መሰረቱ ድማ ኣብ ምድሪ ዝኾነ ሓድነት ቤተ ክርስቲያን ናይ ክርስቶስ ርእስነት ዘለዎ ኣካላት ቤተ ክርስቲያን ኩሎም ህዝበ ክርስቲያን ሰብሰበ ኣመንቲ ክርስቶስ ሰብሰበ ብስጋ ዘለዎ ብነፍስ ዘለዎ ኩሎም በሓደ ዝጠመረ ምዃኑ ክንዝክር ክንክለለና እዚን ማሕበረ ክርስቶስ ወይ ከዓ መሲሐውያን ናተባሃሉ ንዝጽውዑ ዘለዎ ምስብሳብ ድማ ሰላምታ ይቀርብ ሰላምታ ማለት ሰላም ክርስቶስ ምሳኹም ይኹን ሰላም እግዚአብሔር ምሳኹም ይኹን ሰላም እግዚአብሔር ንኹሉ ህይወት ዝህብ እዩ ዝብል ምስክርነት ዘለዎ እዩ መጀመርያ እቶም ሐዋርያት ይኹኑ 72 ኣርድእቲ ክልኣኹ ከለውን ነቲ ዝኸድኩምዎ ቦታ ሓሲብኩም ዓሊምኩም ዝኸድኩምሉ ቦታ ሰላም በልዎ ኣፍቱ ቦታ ወድ ሰላም ተተረኺቡ ሰላምታኹም ክምልሰልኩም ይዝብል ስለዚህ እዚ ናይ መጀመርያ ምስ ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ናይ ክርስቶስ ቃል ንምስካር ምስተራኸቦም ሰባት እትዛራረበሉ ሰላምታ ማለት እዩ እዚ ሰላምታ እዚ ብቅዱስ ጳውሎስ እውን በተግባር ሰላም በሉለይ እናበለ ነተን አብያተ ክርስቲያናት ሰላምታ ኣብ ደብዳቤታቱ ይጽሕፍ ከም ዝነበረ ኣብ ብዙሓት መልእኽታት ንረክብና ካብኣቶም ሓደ ሮሜ ምዕራፍ 16:5 ዘሎ መርኣይ ንኽእል ኢና أبيتهم زلا نتا أبيتهم زلا بيت خريستيان سلام بلولي يبل سلام بلولي سلام تا زي زنبرنا كدوساني زي راح زي كونه توم خالوس كدوسانون بخمز لك سلام تا نتقبلوا ببحر حركة زلا سلام تا خمز الله خوينو نتا محبرون سلام بلولي وكأن تا بيت خريستيانون سلام بلولي نتا بهلا بملأخته طرح زي كونه بأكلون كدوس ጳውሎስ ክምለስ ከሎ ካሊ ቦታ ከምንረኽቦ ቤተ ክርስቲያን ሰላም ኢሉ ናብ ጉዕዞ ከም ዝቕጽል ካብ ጉዕዞ ግን ቋሪጹና ኣቶም ሰላም ክብል ከም ዝኸደ ንረክብ ኢና እዚ ሰላምታ እዚ
እዩ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዝቐርብ ዘሎ ኣብቲ ምድሪ ዘሎ ምእመን ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ሰማይ እውን ዘለው ኣብ ቅድሚ ኣምላኾም ቅዱስ 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 እናበሉ ዘመስግኑ ነዚኣቶም ኩሎም ሰላምታ ንህብ ክንመጽና ሰላም ለይች ዝብላፍቱ ንስግድ እውን ክንመጽእ ከለና ማህደረ መለኮት እናበለ ዝጽውዐሉ ኣሎ ታ ቤተ ክርስቲያን ሰላም እትበሃል ማህደረ መለኮት ዝነግሰላ ዝኸብረላ ብቅዱሳን ዝቅደሰላ ቅዱሳን ቅዱስ ቅዱስ እናበሉ መስዋዕት ዘቅርቡላ ስለ ዝኾነት እያ እሞ እታ ቤተ መቅደስ ወይ ከዓ እታ ቤተ ክርስቲያን ንብላ ናይ ቅዱሳን ስብሳብ እውን ዝሓወሰት ምዃና ክንርኢ የድሊ እዛ ኣብ ምድሪ ዘላ ኣምሳለ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ከም ዝበልናያ ሰላምታ ክወሃባ ዘለዎ ምዃኑ ከምቲ ዘርአናዮ ኮይኑ ምስቲ ምሽልላም ዝተተሓዘ ከንታ እዩ እንተበልና ብምንታይ ዝተሸለምኪ ዝብላ እንቆጳዚዮን ብዝተባሃለ ዝተፈለየ ዕንቁ ዘጌፀት እናበለ ከም ህንፃ ገይሩ እዩ ዘምፅኣ እታ ህንፃ ብወርቂ ስለ ዝተሸለመት ብኦም ስለ ዝተሰርሐት ወይ እውን ብሳዕሪ ዳስ ስለ ዝተሰርሐት ዝተፈላለየ ክብሪ ኣለዋ ማለት ኣይኮነን እቲ ዝንገር ዘሎ ብንሪኦ መልክዕ መግለፂ ዳ ይኹን እምበር ክብሪ ቅድስና ንጽህና ናይቲ ሕብረት ናይ ክርስቶስ ዝኾነት ቤተ ክርስቲያን ቅድስና ንጽህና እዩ ዘርኢ ዘሎ ናይቲ ንጹህ ዝኾነት ክርስቶስ ንጽህና ዝሓለወት ባህሪ ከም ዘለዋ ወንኣምን ባህቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ኣብ ንብለሉ ቅድስት ኢልና ኢና ንጽዋ ወንኣምን ባህቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ቅድስት እያ ቤተ ክርስቲያን ስለዚ እዛ ቤተ ክርስቲያን ቅድስና ንጽህና ንዓለም ብዝርድኦ ኣዝዩ ክቡር ብዝኾነ ዕንቁ ከም ዘጌፀት ገይርና ንገልጾ ኣለና ንዕና ብዝንርዳእና ዓቕሚ እዩ ነዚ ኣመልኪቱ ቅዱስ ዮሐንስ ወንጌላዊ ነታ ቅዱስ ዮሐንስ መጥምቅ መርዓትን መርዓውን መሲሉ ዝተዛረበላ መርዓት ቤተ ክርስቲያን እቲ ልዕል ክብል ዝግብኦ ክርስቶስ ድማ መርዓዊ ኢሉ ከም ዝተዛረበ ኣብ ራእዩ ድማ ቅዱስ ዮሐንስ ወንጌላዊ እዛ መርዓት እንታይ ትመስል ኢሉ ክገልጻ ከሎ ከምዚ ይብል ታብዚ ምድሪ ዘላ ሓሊፋ ተሓዳሽ ዓለም ተተኪኣ ክትመጽእ ከላ ሓድሽ ሰማይን ሓዳሽ ምድርን ረአኹ ይብል ኣብ ራእይ ዮሐንስ ምዕራፍ 21 ክንከይድ ከለና ንረኽቦ ቁጥሪ 1 2 ክነን ብሞት ሕቲሉ እውን ዝገልጾ ዘሎ ቃል ምስ ዝምሽልላም ዝተተሓዘ ክነምጽኢና እዚ ሓዳሽ ሰማይን ሓዳሽ ምድርን ረአኹ ዝበላ ድማ እቲ ቀዳማይ ሰማይን እታ ቀዳማይቲ ምድርን ሓሊፎም እዮም እሞ ባህር እውን ደጊም ኣይህሉን ኢሉ ናይ ምድሪ ምሕላፍ መሰርአየና እታ መንግስቲ ኣምላኽ እታ ሰማያዊት ቤተ ክርስቲያን እታ ናይ ክርስቶስ ባዕሉ መብራህቲ ኢሉ ዝገልጸው እዚ ቤተ ክርስቲያን ዝኾነ እታ ማህደረ መለኮት እንብላ እታ ኩላትና ክንስብሰበላ ከምታ አንቶ ካብ ቤተልሔም ተበጊስና ናበኢልና ኣለና ቀራንዮ ጥራሕ ይኮና እንደው ንብል በታ ቀራንዮ ጌርና ስናበይና ናአቲ ዘለና በር መንግስተ ሰማያት በትበር ዝኾነ በቲ ህይወት ዝኾነ በት መድኃኒት ዝኾነ በኢየሱስ ክርስቶስ እናአትወሉ በር ተኸፊቱ ናበይና ናአቲና መንግስቲ ኢና ንወርስ ናፍቲ መንግስቲ ክናአት ከለና እቲ መንግስቱ ድማ እንታይ ይመስል ከም ዘሎ ነታ ቀደመይቲ ምድሪ ሓሊፉ ሓድሽ ምድሪ ሓድሽ ሰማይ ዘሎ ቤተ ክርስቲያን ናይ ሕብረት ቅዱሳን ወይ ድማ ታ ቤተ ክርስቲያን ሞንግለጻ መጀመርያ እታ ቅድስት ከተማ ይገልጻ ቅዱስ ዮሐንስ ወንጌላዊ ብራእዩ ከም ዝተመልከታ ከተማ ኮይና ትረአዮ ታ ቤተ ክርስቲያን ብላ ዘለና ከተማ ኮይና ትረአዮ እሞ እታ ሓዳስ ኢየሩሳሌም ብምባል ድማ ይገልጻ ታ ናይ ምድራዊት ኢየሩሳሌም ከም ዝነበረት ኩሉ ንሕና ድማ እዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ንኹላትና ክርስቲያን ከም ኢየሩሳሌም በታ ኢየሩሳሌም ተባሂላ ዘገለጸት ነታ ሰማያዊት ኢየሩሳሌም እውን ናይ ሰላም ሃገር ናይቲ ሰላማዊ ኢየሱስ ክርስቶስ ሃገር ናይቲ ንጉስ ክብሪ መግለጺት ክብሪ መንግስቲ ኢልና ንጽዋዓ እዚ ከም ትመስል ይነግረና ኣሎ እንታይ ይገልጻ መሲልኳትኩም ወገናተይ እታ ቅድስት ከተማ እታ ሓዳሽ ኢየሩሳሌም ንመርዓዊያ ኢላ ከም ዝተሸለመት መርዓት ተዳልያ ካብ ሰማይ ካብ እግዚአብሔር ክትወርድ እንተላ ረአኽዋ ይብል ንመርዓዊያ እምበር ህዚ እታ ኢየሩሳሌም ዝብላ ዘሎ እታ ከተማ ዝብላ ዘሎ እታ መንግስቲ እታ ቤተ ክርስቲያን ሰማይ ዘላ ቤተ ክርስቲያን እንታይ ከም ትመስል ይዘነጻጽረልና ዘሎ ምስ መርዓዊያ ንመርዓዊያ ከም ዝተዳለወት መርዓት ተሸላሊማ ተዳልያ ካብ ሰማይ ክትወርድ እንተላ ረአኹ ይብል ንደቂ ሰባት ዝተዋሃበት መንግስቲ ሰማያዊት ክብሪ እዚ ትመስል ታ ሰማያዊት ቤተ ክርስቲያን ነዚ ትመስል ማለት እያ ነዚ ክትመስል ከላ ውርድ ኢሉ ክገልጻ ከሎ ቅጽራ ድማ ይብል
تقصرها استسرحتلو تخبابيا تي معارقة خجلتها كله بياسبي بزتندق نبرة اتا ختماون صروي مستيات بزي مسل بصروي ورقي استسرحت نبرت مسرت قصريتا ختما دما ببعينتو خبر امني زغيص نبره تقدماي مسرت ياسبي اتخالاي سمبير اتسالساي كيلقيدون اتراعاي مرغدنا بله نحنا نخنقلصم ازيم بزخودو انا قن ورقينا نفلت كابجي مبزحتهم كنكون نخل نحنا بورق مشلام قدم ابيات كريستيانات عدناون كم زنبره فتا اخسماويت اغاز مدرا اغازون كم زنبره بعال اخسم صيانون بخومو بورق استسرحا كم زنبره تاريخي نغرنا اي بورق مسرح እንደዛ አክል በጣም ዘንቀና نحنا ካብኡ በዝበለጹ انا قوون كتسرح كم تخيل ወይ ድማ በዝመልከ እዚ ክግለጽ ከም ዝኽእል ክብራ ይገልጸና ስለዚህ እዚ ክብርኺ ልዑል ዝኾነ እናበልና ኣብዚ ምድር ዘላ ቤተ ክርስቲያን መሰረት ገይርና እታ ናይ ዘለዓለም ክብሪ ንቅበላ ኣብቲ መጨረሻ ዓለም ምድርን ሰማይን ኩሎም ሓሊፎም ዘይሓልፍ ቃሉ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዓና ከንግሰና ክመጽ ከሎ ዝህበና ክብሪ ከመይ ዓይነት ተዳለወት ምዃና ንምግላጽ እምነበሃ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ስርጉት አረፋቲሃ በእንቋጳ ዚዮንና ወስልት በእንቋጳ ዚዮን እናበልና ንገልጻ እዚ ሓደ መግለጺ ክንርድኡሉ አለና እዚኦም ማዓሲና ንብሎ ሰኑይ ሰሉስ ሐሙስ ንብለለና ካብዚ ወጻእ ዘለው መዓልታት ፍላይ ድማ ረውዕ ክንጅመር ከለና ድማ እንብለ ሓደ ነገር ኣሎ መስቀል አብርሃ በከዋክብት ሰርገ ወሰማያ እምኩሉ ፀሐየ አርአያ መስቀል አብርሃም በከዋክብት ሰርገ ወሰማያ እዚ ድማ መስቀል ብርሃ ኢልየምጽ መስቀል ብርሃን ከም ዘብረህ የምጽ ናኡኹን ምለሰና ቀጺሉ በኸዋኽብቲ ድማ ንሰማይ አገየጸ ልዕሊ ኩሉውን ፀሐይ ብረቀ እዚ ረውዕ እንዲ ዝጅመር ዘሎ እዚ ዝንብሎ ዘለና ብፍጥረት ክንከይድ ከለና ቲ ጥንቶን ወይ ከአዮን ተባሂላ ትጽዋዕ ረውዕ እያ ብረውዕ እንታይ ተፈጢሮም እዞም እንብሎም ዘለና ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ቁጽሪ 16 ክንከይድ ከለና እንታይ ዝብል ቃል ኢና ንረክብ ኣብ ምድሪ ንምብራህ ኣብ ጠፈር ሰማይ ብርሃናት ይኹኑ በለ ከምኡውን ኮነ እግዚአብሔር ከዓ ክልተ ዓበይቲ ብርሃናት ገበረ እቲ ዓብይ ብርሃን ብመዓልቲ እቲ ንእሽተይ ብርሃን ድማ ብለይቲ ክስልጥኑ ከምኡውን ከዋኽብቲ ገበረ ኢሉ እግዚአብሔር አምላኽ ነቲ ሰማይ ንብሎ ጠፈር ብብርሃናት ከም ዝሸለሞ ካብዚኣቶም ድማ እቲ ንብሎ ዘለና ብኸዋኽብቲ ክሽልሞ ከሎ ካብቶም ከዋኽብቲ ድማ ኣዝዩ ጎሊሁ ዝረአ ዓብይ ብርሃን ድማ ነበረ ንሱ ኸ እንታይ እዩ ፀሓይ የብረቐ ኢሉ ይገልጸልና እዚ ምስነ ፍጥረት ንኸይድ ምስነ ፍጥረት ተበጊሱ ታረው እዚ ኣነ ሓስባ እሞ እዚ ምስ ምንታይ እያ ተሓሳስብ ዘላ ታ መጀመርያ ዘልዓልና እያ ነጥብ ስለ ዘላ መስቀለ ብርሃ ከመይ እያ መስቀለ ብርሃ ምስ ናይ ዚእን ብርሃን ተራኺባ እንተበልና ሓደ ቃል ኣሎ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ተወሊዱ ኣበይ ተወሊዱ ኣብ ቤተልሔም ኣብ ምድረ ይሁዳ ትርከብ እያ ካብዚ ንድሓር ናበይና ንረክብ ታሪኽ ስደት ኢና ንረክብ ካብ ስደት መልሲ ግን ካብ ግብፂ ተሰዲዱ ዘለናዮ ዝከረሉ ዘመነ ጽጌ እኳ እንተኾነ እቲ ናይ ስደት እውን ኣብዚ እዩ ዝኣትሞ ስደት ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ንሰዲኡም ቤትና ቅድስት ድንግል ማርያም ስቶም ካልኦት ምስኦም ነበሩ ዮሴፍን ሰሎሜን ብታሪኽ እንረኽቦ ንዝክረሉ ዘመን እውን ኢና ዘለና ጎይታ አምላኽ ኩሉ ዝኽእል ክኸውን ከሎ እቲ ዝተሰደደ አዳም ካብ ስደቱ ንምምላስ ግን ንሱ እውን ስደተኛ ኮይኑ ዝመፀ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ተሰዲዱ እቲ ናይ መጀመርያ ዝነበረ ሄሮድስ ዓብይ ሞይቱ ስለ ዝተባሃለ እቲ ንኡ ዝደልዮ ሞይቱ እዩ እሞ ይመለስ ኢሉ መልአኽ ንዮሴፍ ምስ ተዛረቡ ተመሊሶም ናበይም ከይዶም እንታይ ኢልና ናብ ናዝሬት እዮም ከይዶም ናፍታ ዝተወለደላ ኣይኮነን ናብ ይሁዳ ኣይኮነን
ኣብ ትሕቲ ገሊላ ናብ ዝነበረት ናዝሬት ናፍታን ቤትና ቅድስት ድንግል ማርያም እውን ትነብረላ ዝነበረት ኣብ ናዝሬት ዓብይ እምበኣር ይዝብል ኣብ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ቁጥሪ 15-16 ንረኽቦ ቃል ዮሐንስ መጥምቅ እውን ተቐቲሉ ነበረ እሞ እሱ በዓሉ ዝኸኣለ ካልእ ታሪኽ እዩ ኣብዚ ሰዓት እዚ ጉዕዞ ካብቲ ናዝሬት ውፅእ ኢሉ ናብ ዛብሎንን ንፍታሌምን ዝተባሃላ ከባቢታት ጉዕዞ ይገብር ማይ ዮርዳኖስ ማዕዶ ኣብ ዘሎ ባሕሪ ጥብርያዶስ እናተባሃለ እውን ይፅዋዕ ገሊላ እውን እናተባሃለ ይፅዋዕ ቅፍርናሆም ከባቢኡ ናብ ዘሎ እውን ጉዕዞ ገበረ ጎይታ እዚ ንምንታይ እዩ ተገይሩ ኢሉ ቅዱስ ማቴዎስ ክገልጸልና ከሎ ምድሪ ዛብሎንን ምድሪ ንፍታሌምን መንገዲ ባሕሪ ማዕዶ ዮርዳኖስ ኣህዛብ ዝነብሩሉ ገሊላ ኣብ ጸልማት ዝነብር ህዝቢ ዓብይ ብርሃን ረአየ ነቶም ኣብ ጸልማትን ኣብ ጽላሎት ሞትን ዝነብሩ ድማ ብርሃን ወጸሎም ዝተባሃለ ምእንቲ ክፍጸም እዩ ይብለና እዚ ብነቢይ ኢሳይያስ ምዕራፍ 9 ቁጥሪ 2 ዝተነገረ እዩ ነይሩ ስለዚ ፀሓይ ዋላ ትብራህ ዋላ ከዋክብቲ ይብርሁ እቲ ህዝቢ ግን እቲ ወዲ ሰብ ኩሉ ወዲ ኣዳም ግን ኣብ ትሕቲ ጽላሎት ሞት ኣብ ትሕቲ ጸልማት እዩ ዝነብር ዝነበረ ዝብል መንፈሳዊ ጸልማትን መንፈሳዊ ብርሃንን ኢና ነውግዕ ዘለና እምበኣር ፀሓይ ወርሒ ከዋክብቲ ዝፈጠረ ነታ ሰማይ እውን ዘጌፃ ድሓር እንታይ ኮነ ባዕሉ ብርሃን ኮይኑ መፀ ነቲ ኣብ ጸልማት ዝነብር ዝነበረ ህዝቢ ብርሃን ኮነሉ ነቲ ሞት ገዛኢኡ ኮይኑ ኣብ ልዕሊኡ ሞት ነጊስሉ ዝነበረ ህዝቢ ህይወት ዝህብ ብርሃን መፀ እዚ ብርሃን እዚ እቲ ብርሃንነት ብዝበለፀ ዝተኮልዐሉ ድማ ረውዕ ኢልና ዘለና ዓርቢ እዩ ኣብቲ ዕለት ዓርቢ መስቀል ክርስቶስ መከራ ክርስቶስ ስቃይ ክርስቶስ ምፍሳስ ደም ክርስቶስ ምቁራስ ስጋ ክርስቶስ ነቲ ጸልማት እዚ ኩሉ ገፊፉ ዋላ ፀሓይ እንተጸልመተት ዋላ ወርሒ ደም እንተኾነት ዋላ ከዋክብቲ እንተረገፉ ነቶም ሙታን ግን ህይወት ዝህብ ነታ ኣብ ጸልማት ዝነበረት ግን ብርሃን ዝኾነ መድሕን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ድሕነቱ ፈጸመ ብርሃኑ እውን በዚ ገይሩ ገለጸ ነዚ ድማ እዩ ኣብቲ መጽሓፍ ቆላሲስ መልእኽቲ ቅዱስ ጳውሎስ ምዕራፍ 1 ቁጥሪ 20 ከም ዝብል ቃል ንረክብ እግዚአብሔር ይብል ቅዱስ ጳውሎስ ንሰብ ቆላሲስ እግዚአብሔር በትወዱ ኣብ መስቀል ዘፍሰሶ ደም ገይሩ ሰላም ገበረ ነቲ ኩሉ ኣብ ምድሪ ዘሎን ኣብ ሰማያት ዘሎን ምስ ባዕሉ ዓረቆ ኢሉ ኣብ ምድሪ እውን ብስጋ ዝነበሩ ነይሮም ኣብ ሰማያት እውን ብነብሱ ዘለዎ ኣለው እዚ ኩሉ ፍጥረት ተሰብሲቡ ሰላም ክረክብ ብርሃን ክረክብ ብሓደ ወዱ ብኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ኣብ ከመይ ገይሩ ነዚ ምድሪ እዚ ከም ዝዓረቆ ዕርቂ ሰላም ዝተፈጸመሉ ድማ መከራ ስቕለት መከራ ክርስቶስ መስቀል ተባሂሉ ከም ዝፅዋዕ ብመስቀሉ ድማ ብርሃን ዓለም ኩሉ ንምድሪ እውን ንሰማይ እውን ንዘለው ኩሎም ልዕሊ እቶም ከዋክብቲ ከም ዘብረሀ ኣብቲ ዓንትዎ ዝገለጽናዮ ራእይ ምዕራፍ 21 ነታ ቤተ ክርስቲያን ክገልጻ ከሎማ ቅዱስ ዮሐንስ ዝተመልከተሉ ብርሃና ይዝብሎ ብርሃና ባዕሉ እትበጊዕ እሞ ከዋክብቲ ይኹን ፀሓይ ኣየድልይዋን ኣብኣ ድማ እንታይ የለን ለይቲ እውን የለን ቀትሪ እውን ተባሂሉ ዝፈላለ የለን ኩሉ ግዜ እንታይ ስለ ዝኾነ ብርሃን ስለ ዝኾነ ትበጊዕ ኣብ ቀራንዮ ዝተሓረደ ኢየሱስ ክርስቶስ ብርሃን እሞ መስቀለ ብርሃ ኢሉ ምስተን ከዋክብቲ ተታሒዙ እዚና ንዝክር ኣሕዋት ኦርቶዶክሳውያን ዘይኮኑ ዝቃል እዚ ሰምዑ ዘሎ ሰባት እውን እንተሊኻትኩም እቲ ወንጌል ኣብዚ ይስበኽ እዩ ዘሎ ብዝግባእ እዩ ዝበርህ ዘሎ ሰብ ዘይከስተውዕል ይኽእል እዩ ሰብ ብኸምኡ ልክዕ ዘይክርድኦ ይኽእል እዩ እቲ ወንጌል ግን ኣብቲ ቅዳሴ ገና ክእቶ ከሎ ጀሚሩ እዚ ዓይነት ድሕነት ኣብዚ ምድሪ ስነ ፍጥረት ዝፈጠረ ፍጥረታት ኩሉ ዝፈጠረ ንፍጥረታት መግቦት ዝኾኑ ብርሃናት ዝዓደለ ንሱ ባዕሉ ብጥፋኣትና ምኽንያት ጸልማት ኮይና ዝነበረት ዓለም ብርሃን ኮይኑ ከም ዝመፀ ካብዛ ምድሪ እዚኣ
تقليلو سبسيو نفتا سفليت خبر زلوا منقص وصلنا كله دما بعلو برهان كم زخون إذا كله استفدت أمانة جرد إحنا لما أمسك القراني خمس خوانا زي تحيز كأيوت زي ما زب هالزلوا مو زي كنردو أي جبنا زي ربوع عربي قدامي زفت أمزلوا بار تسال سيت لما سنة تبهال حنت زي ما لاتنا سادما كلو زجبرا لصدق صادق وتو وزا يكبر سنبتا يبل فلاسي زجبا هاب እግዚአብሔር يفلت أنينو أمزو كلو زجبرا لصدق صادق وأتو وزا يكبر سنبتا الزيما زي بزيمو مزحتي سب كزخا خروئي سنبت لما أرثوذكساوي خوينو سنبت زي يقدس مهلاو كحفرو يزقبا أب قداسي ساعات السماع قال جن إزئيو تخكليو تقداسي نعنا دي صبزلو ويس ساعات مسارات غيرو قويا يزتزلو زي نتم زملكتهم أكلات بيت خريستيان في اللاير ما أما رحنا تزلو زي سرعتنا يمتحز قبو سلا زلو حزبنا سنبت ناي إدرن ناي استفلالي وسبسباتاتن مخنيات غيرو يتكملا تاسنبت يقدسان زلو أبزي أجنتايات بزلا كل زجبرا لصدق صادق وتوزع يكبر سنبته تاسنبت زخبر حدا صدق زجبرا زين تايو صادق يو زي كله صادق يو تاسنبت من تايريا تقدس نجزاغر كنا مسكن الله قداسي خنا قدس الله امو بز قداسي ساعات زي زبال زيما زي يزمسل ترغمو دما صدق زسرح تاسنبت وين زخبر نسو كله صادق يو ناب እግዚአብሔር ዝተመለሰ ይበል ይበል ፈላሲ ዘገብአ ሀበ እግዚአብሔር ናብ እግዚአብሔር ዝተመለሰ መጻእተኛ ካብ ህዝቡ ክፈል የንዶ ይኹን አይበል እንታይ የርየና እዚ ሓደ ሰባት ናፍቲ ቤተ ክርስቲያን ክመጹ ከለው ጠፊኦም ነይሮም ክኾኑ ይኽእሉ ኣብ ኃጢአት ዝነበሩ ክኾኑ ይኽእሉ ኣብ ኣበሳ ዝነበሩ ክኾኑ ይኽእሉ እዚ ቃል እዚ ዝእወጀሉ ዘሎ ምኽንያት فريحهم دنقصهم كيهادمو أنا كو حاتياتني أي نيرة أنا كو بدلي نيرة كما يجير مسكالوت قدوسان ملائكة زقدسوا وقداسي كساته في مص إلى تمسي رعيدهم كيهادمو أنت تمليسكم مسي إزالو ولا كو خيركم صلحوا ولا كو خابلكم تنبركم ولا كو خابل زيابير رحكم نايدي أبلوس باريخونكم تنبركم أنت تمليسكم مسي زقاء تمليسكم أنت مسيحهم قبل بكم نساءاتكم أنت مسيحهم نسخاتكم قدسانيهم سناي جبريهم سريحهم زلهم مو كتقدسيهم قدم أملاك نساءاتكم مسيحهم زلهم مو قدسانيهم كله كافتم قالوا تدي فليني خوني لكم أي تتجنقوا زبل مرقاقع منفس اللوي صدق زسرح صدق أبسرح الله جزي صادق كوين الله زبل مبرهي زلو إذا أول بمصحف قدس تدقفتيها مصحف مثالي خن كيد كلنا نرهو نعرف إسرع هذا قصة إسرع هذا صدقن محراتن زختل هيواتن صدقن كبرن يركب يزل هذا جزء قديف كات وزنبرة أنت تقتل كايو نصدقن محراتن أنت تقتل كايو صدقي مالت بعلو صادق كريستوسي حقي كريستوسي صدقن السيو نساءاتي خا بسناي مقبار أبستقتل كله ساعات أبستقتل كله ساعات وجناي مستم قدسان نختدمر حياة جويتا أسرت حال ساعات خامس خامو مستم نجوه زمت وصار حتنياتات أي كفلا كان زي بالمخانو بعد جويتا أنا مرهاني علم كريستوس ناجيرونا توانا تدل زلا مملاسيا ماليس كان زي متفا متكان موساني زي زبل قال أب صحفة مثالي خمسة رقمنا أما زمر عصرت حمشة كن كيد كلنا وانتمساسالي صدق زقبر بلبون حق الزارب بقنعنا زملالس النابلة
من يزي بنا عبدون كان كذا حدر منيو إلو نزحته ملسي عبتي قدوس بخا زنبرك منيو إلو نزحته ملسي اتبقى عنا زملاله صدق زجبر بلبون حق ززارب إلو صدق زجبر إيو بيت مقدس زركب صدق زجبر إيو عبتي قدوس انبا زي أبيهر زركب زبل مبره نراكمو مزيد تتحازي كل زجبر على صدق صادق وقتو زبلو زالو قدوس يوحنس وانجيلاو ونملختو دقيلو مخري مكر حدقوا ايسحتكم كمتي كريستوس صادق زخونه اتصدق زغبر كعا صادق يو طاياتا زيما زيمنايا كل زغبر على صدق صادق وتو قدوس يوحنس ون بخريستوس كونكم تسرحوا صدقي صادق يغبركم يلو اتصدق زغبر كعا صادق يلو يناغر قدما يوحنس ملختي معراف 3 قطر 7 انرخو قال نزي مسل ازي مسبلنا بتوشت زلو كهن زوجو حدا اواجر اتوانا كهن مي متن غرم ذاتي لت وصف ذاتي ساعات يبل انتي مالتي زي ناب تغرينا خنمصو كلنا منفس قدوس كاب سماي سمايات ابا وريدو نزي مسوعتي زغاردلان زقدسلان علاتن ساعاتن كندي تغرمن تدنقنيا ازيا زغرم معلتيا ازيا تفرحت تخبرت معلتيا نمنتايسي قداسي انتايلنا يلنا مستير قداسي كنزارب كلنا مستيرات زفصمولنا لنا اتي طمقتون مسؤول تتحازم خانورينا نيرنا اتي طمقت ون زفصملو قداسي ايو اتي مطما طرح زي كونه تقدس قربان ون نايتي طمقت اكل كوينو اتم طموقان زخونو ون مصيوم قدس قربان زقبللو اتي حبستي زنبره بصلوت بغبر منفس قدوس دا سغا كريستوس زخونلو اتي وين زنبره دم كريستوس زخونلو عبي زغرم زدنق صلوت قداسي علات كنديناي زدنقيو كنديناي زغرميو كميسي منفس قدوس كورد كلو زلو عبي خبري استفليه سلا زخونه سبات زي تردو من بار عشنت ونز مسلو من حاديهم كما يغيركم يهم نسخم سغا كريستوس نبلعتولو دم كريستوس نستتولو ولا كريستيانينا زولو بعل تميمكم توم كريستيانينا زولون كقرايو زي يامنولن نزخر طرحنا نغورو بر امانه وسغا امانه ودم يكونن ايوم زولو እሱ ግን መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ግን ነተሕብሽቲ ባሪኹ ነትደሙን ባሪኹ ቀዲሱ እንኩም ደመይ እንኩም ነትወይንውን ማለት እዩ ነተሕብሽቲውን ባሪኹ ቀዲሱ እንኩም ደመይ እንኩም ስጋይ ዝበለን በር ናይ ስጋይ መዘከርታ ናይ ደመይ መዘከርታ እንኩም አይኮነን ዝበለም ንሐዋርያ እዚ ርኢና ኢና ዝሓለፉ ክፋላትውን እምበር እዚ ዝፍጸመሉ ዝምስጢር እዚ ዝፍጸመሉ ክንደይ ዘደንቅዩ ይብልሞ سلام እግዚአብሔር ምሳይን መስኩልኩም እንትህሉ በጽሙናን በፍርሃትን ቆሙን ጸልዩን ዓብይ ዝድነቅ ተአምር ምስጢር ዝፍጸመሉ ጸሎት ይሞዝ ቅዳሴ እዚ ሰላም እግዚአብሔር ከህሉ ምሳና ሰላም እግዚአብሔር እንተዘይሉ አይንخلون አይንሽከሞን ጸጋ እግዚአብሔር እንተዘይከልሉና እትዝወርድ እትዝጋረድ መንፈስ ቅዱስ ክንሽከሞ ይንخلን كنتكملوا عقم يبلنا صقا እግዚአብሔር بركات እግዚአብሔር سلام እግዚአብሔር انتلوكا ردئت እግዚአብሔር انتلوكا زي كال عبي ነገር ወነ ትخل ابن علي خاون مستير منفس قدوس بزدن كنتات يفصل ስለዚህ ሆነ ድማ እንታይ ይበሎ سلام እግዚአብሔር ምሳይን ምስኩልኩም ምን ትخلሉ بصሙናን بفرحاتن ቆሙን ጸልዩ افتانا اذا حلفته ون زخا خير ياز مصاح عنتو بصمونا بفرحات كنقوم ام قدم እግዚአብሔር ደው ከመል ዘይ ይግበእና ከለና መላእክት بفرحات برአድ ዝንቅጥቀጡላ አምላኽ ንዓና ክንቀውም ደቅው ክንከውን በክርስቶስ ካብ ሓረየና እዚ ክንሐስም እንታን ተቀዳሲ
تكهن ذا أواجزي وجلو استين ملس أفت مصحف قدس الله نذكر تايز ولنا ما ودعت ذهبنا متنقطها بصمونان بفرحاتن قومون صليوني خالي جعجعتا خالي واقعي قداسي ساعات أفت ززخا خرنا انا يتحلف خفال زرعنا يكو سحاق في الله سحاقه يزل قطتا شعون شعب باررو شعون شعو تباررو لمخنيات ازي سلازق قال لما قصفتون بو مخنيات كي وردك نقصفت سلازي سلام እግዚአብሔር مساين مس كلكم من تخلو بصمنان بفرحاتن قومن صليون كبلنا كلو خنستوعل يغبا مصحفنا ون زنغرنا فرحات ناي طبب مغلصي ወይ ካ ጥበበኛ ዘብልዩ እሽነት አይኮነን ነትቅዱስ ምፍላጥውን ምስተዓልዩ ምሳሌ ምዕራፍ 9 ቁጥር 10 እሱ ይዝለና ዘሎ ናይ ጥበብ መጀመሪያ እግዚአብሔር ምፍራህዩ ነትቅዱስ ምፍላጥውን ምስተዓልዩ خبلنا كله قدوس باولوس نسف فيليبيسيسون بفرحاتن برعدن نايرسكم دحنات نمفصام تغيقوم سرحو يبل دحنا نبل نحنا ويتا مدهاني عالم ابقرانيو زغبرلنا ناي مدحان سراح دحنا نبل نحنا اتدحنات نسو خنقبلون كنفصمون كم زلنا ناي نغير دحنات غداي قداسي يلنا انا السو تدحنتنا بمفصام دما تا ناي تمص ناي زلعالم دحنت منغست املاح مراس مسؤ بخبري منبار اتيخا زي وصو خبري نمركب انتي كم زلينا ينغرنا له بفرحاتن برعدن ناي راسكم دحنت نمفصام تاغيكم سرحنا بلا نسف فيليبيسيوس نزنبرو مقدوناويان ወይ ድማ አው ነዘነበሩ አይሁዳውያን ውን كلهم حزبن احزابن يسبح زنبره قدوس باولوس نعرف كلته قصر 10 تزاروا قال ازي مسرت بمغباري تكانون هذه بصمنان بفرحاتن قومون صليون زلزال نمتاي سلام እግዚአብሔር كركب لا እግዚአብሔር ረድኤት ክህሉ እግዚአብሔር በመሕረቱ አይነ خملكتهم እንታን ነትካኑን ነቲ ዝጽለየሉ ዘሎ ህዝብውን መልሲ አሜን ዝብል ይዘለው እዚ አሜን እዚ በተግባር ደንፍጽሞ ይትሕቶ አብዚን ወስኸሉሞ بزعبا اتي منفس قدوس كورد كلو زلو حيلي بمنفس قدوس موراد زلو مستير بمنفس عيني سلازين الرئيو سقلنا قداسي اتيناس قاچل كوكا كلهم تانتو زبلنا يو اتيخا ويون ليتي 5 ساعات جميركا وصاني خاص اتو خبال كلو توصمو لوط زيبل هيوت زخوننا نايلندي نابرا سلازغبرنا ينبر افتي قداسي ساعات نيمطن غرنت نابله زدنقا زلو قدس منفس مصيو نتحبشتي نتي وينن طرح يكونن زقدسو من بارخو من زلوطو من نعنا وني زقدسنا زبارخنا زلوطنا اتو حيلن سدما فلي حيليو نزتغلصلن تغليصلن لو اب بعل 50 خنركلناكو بحول هبلبال امثاليو ناباتم وريدو بفلي مغلاص كمو كصبيبنا نحزي جنسوت منفس قدس نسوت حيل نسلو ابزي معرف 4 غبر حواريات نرخوون نتم 12 ወይ ከአነቶም ስድራ 120 ስድራ ቤት ጥራህ ይኮነን ከምዚ አይነት ኃይሊ ተገሊጽሎም معرف 4 ቁጥር 31 ከም ከይድ ከለና ብዙሕ መከራ ይበጽሖም ስለዝነበረ የቸግርዎም يغرفوهم ስለዝነበሩ ይፈርሑታ ነበሩሞ ንጽንዕናዕ ክህቦም ንእግዚአብሔር ዝጸለይሉ ካፍርሓቶም ዝተረጋግዕሉ ከምተዚ ሰላም እግዚአብሔር ምሳይን ምሳ ኩልኩም ምን ትኸውን ዝብሎ ዘሎ ጸልዩ ዝበለ ንምንታይ afti ዘገርም ምስጢር ዝፍጸመሉ ቅዱስ መንፈስ ስለዝመጽእ እቲ ቅዱስ መንፈስ ንበረከት ንምርግጋዕን ክኸውን ንምሕረትን ክኸውን መንታን ጸልዩ ኢሉ ከም ዝተዛረበ ابزون نرخو قال 50 بلنا نعرف 4 غبر حواريات قطر 31 ناصلي انتلو اتتاكيو منو زنبرو سفرا تناوص يزل تناوص من واصلو اب قدوس منفس اللو صغو خمص كلو خندز اكليو እግዚአብሔር አፍቱ ሲና خمون افت برخا بفليك غلصلهم كلو لحزب اسرائيل እኮ
نعها نبين خاطر اللي جلس ألكا نسخات أخلنا إخا خساع زلو خساع فرحي زنورا كبر እግዚአብሔር كم يزجلس أفت بيت مقدس تم حدث برأي ترى يوم ناقبسان تاريخ كنا نبوك لناكو أتبقيعنا تحرر دمنا فسنسي الرئيمي أتحياوي بقيع مدهاني ألم كريستوس هو نتم سجلس ألم تجلس له ناقد ندي سجلس ألنا من أنت كنفرح بمنفس من تصر من أنت كنرئو رجع لنا بأمنات أبقداسي ساعاتنا نبل بفرحات بتصمونا ناقدس منفس تجا نحلو نتصبى بارتاي زبلنا تناوص مسألة كلاتهم دما بمنفس قدس تملو قال እግዚአብሔር ውን بتبعت تزارو فرحت يكون قدس منفس ماسيو كم زبرتعم ملأ وآبي وتلآلت زبل علنا وقرمتنا خنمصينا كانون زوجو اواجلو ግብረ ሐዋርያት እዚዝ ነገርና ናይ መንፈስ ቅዱስ ኃይሊ ነቲ ግኡዝ ነገር ከመገሩም ዘናውጾ ወላ እናናወጾ እንተ ዘይተመልከትና ግን መንፈስ ቅዱስ ንስዩ ኣብ ቅዳሴ ሰዓት ግብሩ ዝፍጽምሞ ሚመጠን ግርምት ነዛዓለት እዚኣ ከመይ ዝበለትያ ከመይ ክብርትያ ከመይ ተገረመት ተደነቀትያ ባጥንቅልኩም አስተውዕልኩም ረአዩ አስተውዕልኩም ጸልዩ ክብለና ከሎ አሜን ክንብሎ ይግባና ትርጉም ክርዳና ይግባ መዛዘሚትና ይዛ ነጥብ እዚኣ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 9 ቁጥር 31 አፍታ ቦታ ንሳ ኢየሩሳሌም ንዝነበሩ ጥራሕ ዘይኮነስ እዚ መንፈስ ቅዱስ እዚ ስሩሑ ኣብ ይሁዳ ኣብ ገሊላ ኣብ ሰማርያ ኣብዚኣተን ኩለን ንዝነበረት ቤተክርስቲያን ከም ዝነበረ ይገልጸልና ቅዱስ ሉቃስ ወንጌላዊ ከም ዝጻሐፈልና ኣብ ገላትያ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 9 ቁጥር 31 ስለዚህ ይብል ስለዚህ ከአ እታ ኣብ ኩላ ይሁዳን ገሊላን ሰማርያን ዝነበረት ቤተክርስቲያን ሰላም ረኺባ ተሃንጸት بفرحات እግዚአብሔር እናተመላለሰት ዝብል ፍርሑ ተባልና ምክንያት እዚ بفرحات እግዚአብሔር እናተመላለሰት በመንፈስ ቅዱስ እናተጽናዕነዐት ትበዝሕ ነበረት ንእግዚአብሔር ብዝፈርሐ ቆጽሪ ምትባዓል ናይ መንፈስ ቅዱስ ጸጋ ስለዝወሰኸካ በፈሪሃ እግዚአብሔር ብዛለወካ ቆጽሪ ጥበብ እግዚአብሔር ይግለጸልካ ንፈሪሃ እግዚአብሔር ብዛለወካ ቆጽሪ ምጽንዕና ይበርታልካ زحزن ነገር እንኳን ታለው ንخنزينا نخنصنعنا عنا نخنرغاغعنا حيل نخن وسخينا بيت مقدس نزلنا بركن الداخم يكوننا قداسي دخام صلوت ود الداخمنا خمزي وزت بيزاخاتكم ናይ መንፈስ ቅዱስ ግብር ስለነረሳ ነቲ መንፈስ ቅዱስ ብዝግባ بفرحات بጽሞና ኮይና ስለዘይ ነቀበሎ ዘለና አይና አንበር ሐዋርያት እዚ ካፍቱ ዝነበሮም ካፍቶም ዘይአመንቲ አይሁድን አህዛብን ምጭፍጫፍ ፍርሒ ዘናግፍ ትብዓት ዝህቦም ዝነበረ መንፈስ ቅዱስ ከም ዘለዎ ኢና አፍቲ ቅዳሴ ነሪዮ አፍቲ ቅዳሴ ዘሎ መንፈስ ቅዱስ ጸጉ ነተን አብያተ ክርስቲያናት ኣብ ይሁዳ ኣብ ገሊላ ኣብ ሰማርያ ዝነበራ አብያተ ክርስቲያን ወይ ከዓ ዝነበረት ቤተ ክርስቲያን ከም ሓንቲ ቤተ ክርስቲያን ገይሩ ጽዋዓ ሰላም ረኺባ ተሃንጸት ብፍርሓት እግዚአብሔርና ተመላለሰት በመንፈስ ቅዱስና ተጽናዕነዐት ድማ تبزح نبرت يا استبهالات تبزح تصنعنا تبرتع خمس نبرت يزرعنا نبرنا منفس قدوس ጸጋ كدكم አይራና እዚ مستبهاله እዚ تكاني زولا بوش تخيل تفكلوا نحنا بزح ينملسولن افت مصحف ግን አሜን ክንብል ይዘዘና ንሱውን እዚኣ በግልጽ خناغرا አፍ ዝሓለፈ ርስታት ወንሪናዮ ነርና ኢና ክንሰምዖ ከነዳምጾ ከም ዘለና እዩ ዝንገረና ከነዳምጾ ከም ዘለና እቲ ካህኑን ብነዳምጾ ቋንቋ መዝነጋገሪ ክዛረብ ከም ዘለዎ ይገልጽሞ እዚ ንሰምዖን ዘለና ድማ ብዝግባእ ክንትግበሮም እንታኒሞ እዚ ምስተባሃለ ካኡት ህዝቢ ይጅምር እንታይ ይጅምር بتمصحف መሰረት የዛረብ ዘለኹም በር ከምታ አንተ ዝበልናዮ ምነበሃ መስወዳና ወይ ከዓ ኩሉ ዘገብራ መስወዳና ሃሌና ብዝብል ይዘት ሃሌሉያ እመቦ ብእሲ ናዝብልናት ሃሌሉያ እግዚአብሔር ይመስገን ክብሪ ለእግዚአብሔር ይሁን እግዚአብሔር ልዑል እዩ ምስክርነት እዩ ምስጋና እዩ እግዚአብሔር ልዑል እዩ እመቦ ብእሲ በአር ልዑል ኣብ ዝኾነ ቅድሚ እግዚአብሔር ዘሎ ኣብ ግዜ ቅዳሴ ካብ ምእመናን ናብ ቤተ ክርስቲያን ዝኣተወ እንተልዩ እመቦ ብእሲ ምእመናን ዘዋአ ውስተ ቤተ ክርስቲያን ናበልና ማለት ዘዋአ ቤተ ክርስቲያን በዚህ ቅዳሴ ወይ ሰማ መጽሐፍ ተቀደሰ ግዜ ንምሕጻር ታዜማ ኸይበልኩ ይሓልፍ ኣለኹ ብዙሕ ግዜ ግን ንፈልጣ ኢና
ስለዚህ ኣብ ቅዳሴ ግዜ ካብ ምእመናን ናብ ቤተ ክርስቲያን ዝኣተወ እንተልዩ ቅዱሳን መጻሕፍቲ እንተዘይሰምዐ ጸሎት ቅዳሴ ክሳዕ ዝፍጸም ከዓ እንተዘይተዓገሰ ካብ ቁርባን እውን እንተዘይተቐበለ ሕጊ እግዚአብሔር ኣፍሪሱ እዩ ይብለና ባዕልና ኢና ንብለኩም ባዕልና ኢና ንምስክሮ ናብዚ ቅዳሴ እዚ መጽዩ ናብቲ ቤተ ክርስቲያን ኣትዩ ነዞም ቅዱሳት መጻሕፍቲ እንታይ ይብሉ ኣለዉ ኢሉ እንተዘይሰሚዑ ጸሎት ቅዳሴ ክሳዕ ዝፍጸም ድማ እዚኣ እኳ ብዙሕ ግዜ ለሚና እያ ፅብቕቲ እያ ቅዳሴ ቋይፅካ ይውፅአን ዝብል ጸሎት ቅዳሴ ክሳዕ ዝፍጸም ድማ እንተዘይተዓገሰ ቀፂላ ዘላ ኢና እዛሕቲና ረጊፅና እያ ንኸይድ ዘለና እንታይ እያ ትብል ካብ ቁርባን እውን እንተዘይተቐበለ ናብቲ ቤተ መቅደስ ንኣተሉ ምኽንያት ናብቲ ቤተ ክርስቲያን ንኣተሉ ምኽንያት ነቐድሰሉ ምኽንያት ቅዱስ ቁርባን ክንቅበል ኢና እቲ ህይወት ዝህበና እንቱ ብልዕዎ ስተይዎ ዝተባሃልናዮ እቲ ሓጢኣትና ኣንጺሁ ናይ ብሓቂ ኣካላት ክርስቶስ ዝገብረና ቅዱስ ሥጋን ክቡር ደምን ምስጢረ ቁርባን ክንቆርብ ኢና ናብ ቤተ ክርስቲያን ንኣቲ ነቐድስ ቅዳሴ ሰዓት እዚ እዩ እቲ ናይ መንፈስ ቅዱስ ጸጋ ንቕበለሉ ሓደ እዚ ኣካላት ክርስቶስ ምዃንና እነጽንዐሉ ሓደ ቅዱስ ቁርባን ዘይቕበል እንተሊ ይበለ ሕጊ እግዚአብሔር ኣፍሪሱ እዩ እሞ ይብል ኣብ ቅድሚ እቲ ንጉስ ስጋን ንጉስ መንፈስን ዝኾነ ሰማያዊ ንጉስ ሙቃሙ ኣቃሊሉ እዩ ደግሞ እየ እሞ ኣብ ቅድሚ እቲ ንጉስ ስጋን መንፈስን ዝኾነ ሰማያዊ ንጉስ ሙቃም ኣቃሊሉ እዩ በጥንቃቐ ብጽሞና በፍርሃት ቆሙ ደይልና ነይሩ ተኸል አሜን ደይልና ነይርና እንድሕር እዚአን ዘይንፍጽመን ኮይንና ነቲ መጽሓፍቲ እንድሕር ዘይንሰምዖ ኮይንና እስካ ቅዳሴ ዝውዳ እንድሕር ዘይንዕገስ ኮይንና እቲ ቅዱስ ቁርባን እውን ዘይተቀበል እንድሕር ኮይንና ኣብ ቅድሚ ደሙ ባልና ንእግዚአብሔር ምቅላልና እዩ ነቲ ሰማይ ንጉስን ይቅርታ ንጉስ ሰማይን ንጉስ ምድርን ዝኾነ ኣቃሊልኩም ኣለኹም ኢኹም እሞ ሕጊ ኣፍሪስኩም እዩ ዝብለና ዘሎ يقصل مو حواريات كعاب بسينودسهم كمزي لهم سلازم هارونا كابيت خريستيان فلا بكما مهارونا حواريات بعبد اليشوم كما زم هارونا حواريات بعبد اليشوم إليشم حواريات عبد اليسب زبهال بتوفيت بيت خريستيان عبد اليس زبهال لنا نه حوارياتي تواهيلو زنكرولو ويكا مصحف سينودس تواهيلو كاب صواعلو أفت سينودس وشتي استفعل عليه مصحف تلو كواتم حدا عبد اليسي عبد اليس معرف ويكا عبد اليس تشعته أنكل تشعته بزول كم وصلنا خلينا كم زيب مالك الصو تعانت وزر أنا يا بقداسي أوجيزي قداسي ناب بيت خريستيان زعاتوان قربان زي تقبرن كاب بيت خريستيان يوصع قربان زي قبرسي كاب بيت خريستيان يوصع ناي إغزابير حقي أفريس يمو ناي سجان ناي منفسن نجوس نزخانة وكا أبكر نزخانة سماوي نجوس قمتو وكا مقامو دو بحالو أقاليل يمو أبكر إغزابير دو زباللو ناي نعقات يمو أبكر دويلكا قدس قون كودلومن أيقبال نبال نغزابير مقلال مخانو ينغرنا أبزي أبتليس زبال ناي سرعات ناي تأزاز مصحفنا مخا وغناتي اسكا مع اسرائنا نغزابيرنا قاللنا نبعلنا نتاللنا ننبر زلنا أقدس أي نبل دهر قدس قربان زي تقبل كونكا نغزابير هتقلدلو زلخا نغزابير هتقلدلو زلخا تقاللي زلخا يبلنا لوت مصحف فعلنا وين كون وجلنا بزي ما غيرنا ناي بحق املخو نفصم انتلينا خويننا دم عالتنا بعلنا نمرمر اذا قال زي اخذ سمعك الله وغني نبعل خمرمر زي قال زي اخذ سمعك الله وغني نبعل خمرمر نبعلنا نمرمر ناي بحق املخو دينا نفصم زلنا ويس تلمداوي من مللاسينا نخيد زلنا دما قرم እግዚአብሔር ተሰማዕነት ዘይብሉ ከንቱ ጻውዒት
كنتو زيما كنتو منباب كنتو دوتا ويخن قدسالو ويخن بارخالو ويو منغست املاخ تساتفتخن كونلو ويو مس ملائكتي مستم قدسانو كنحبرلو استدالولنا سماع املخو ابز مدري بزي ملكع نقالو لو خينهلو نطنقا مزازميت كتكوننا ايا كمزي زبل قال مصحف صاموئيل قدماي صاموئيل معراف 6 وصر 10 الله ناب قصالي تمرتنا زسغاغرنا اذا حتى زي احاتيتنا نبعلنا خنحاتت منتان كمزي بلنا اب قدم እግዚአብሔር اب قدمي اذ قدوس املاح زي من كقوم يخل اقاومانا اب زي يغبنا بوتا خوينا نريو زلنا وازا فزازا لبيلنا خنستوعلو صقا እግዚአብሔር محرت እግዚአብሔር رديت እግዚአብሔር دوكا بلنا سي انتقملو دي يغبنا سلازنا برنا ساعات املاح قدسان يخبر يمسكن اب قصالي كفالاتنا دما نافتو خاو قصيل زلو بوشطون بكهن قصيلو نحنا انتيو تمسورق نابلنا قصيلو خمو نابلنا نافتم كهنات زصليو دياقونات زوجو نحنا ون حابيرنا نصليو نطوتات كناتينا املاح قدسان خلاتنا مستيرتو يغلصنا حساب شعو እግዚአብሔር ببركات برديت اي فلينا وسؤال እግዚአብሔር